everyone, no? So karon katulon nato ning video kay sige kurap atong atong file. So karon is ato ang buhaton ang laboratory exercise, which is the XML parsing in Java objective. So atong first objective is to understand XML structure and its usage, and second is read and parse an XML file in Java, and third is extract and modify data from XML documents. So atong materials need is Java, JDK or later, and ID is on gamit of VS Code karon, and then ato ang sample file is student XML. So karon first step nato is atong first objective is understand XML. So unsa man si XML gid, no? So XML is siya ang extensible markup language in a flexible data text-based siyang format, and then used to store and transport data. So si XML is flexible siya, so isa siya ka text-based, so text lang siya tanan, and then iyang use is to store and transport data from across the different systems. So siya is human readable and machine readable. So iyang purpose is to data exchanges from different systems. So makasabot na tanong, so diriya gikan sa system dire, and diriya is ipasa na siya, no? And then na-ship na sa tuwang XML is na-ship prologue or iyang optional declaration. So yung declaration is kani, so i-explain na siya. Tapos elements, so natin start tag and end tag. So sa start tag is walay slash, so there is end tag na slash. Then content is either text lang siya or pwede siya nested. So pwede siya nested. So kani atong nakita diri is nested ni siya, kinatay isa ka start niya tag, then another start na po niya tag. So mo na siya guys, nested ni tawag ni diri. So kung diri lang nga part is mo na yung gitawag nga content lang nga text. Okay, next is attribute. So attribute is element that can provide additional information. So diri sa start tag is natay category nga programming, so mo na yung iyang attribute. So dira lang guys, sa start lang kabutan na attribute. So ano lang good ka simple. And then next is for so nesting. So katong nesting to guys, no? So kani is ginalaw niya element to guys nested inside each other, so forming hierarchical structure. So diri sa atong store na root element is natay book. So sa book, first book is kani mo nitong node 1. So naka-create ta og nesting, ka-apply tag nesting, so gamit diri. So kapoy na ko explain diri kasi katulon ako nga video, kapoy na kayo. So next is na comment. So ang comment is same lang sa HTML. So yan ni mo exclamatory diri. So mo na siya. So full XML sample. So kani natay declaration niya, and then saan to? So natay root element na bookstore, and then natay category na book. So naka attribute siya diri para mas specific siya tawag. So dara category programming science, so dapat din napod siya kaning niya node. So node diri. So na-apply na to siya, na-understand na to XML structures diri na punta sa parse XML. So mag-parse na po XML. So mag-create ta og create file name student XML. So student XML daw ito siyang ikuan diri, i-create na to siya sa ato ang file. So student is .xml na. So na-create na ta. So next na itong buhaton is ato na siya isulod ng mga student ay atong code diri. So pag-copy na to diri, so then save na to. So natay XML document. So kasabot naman ta na is XML document. So next is mag-create na po ta og we will use a Java DOM parser. So kani org.com or W3C. So karon is mag-create ta og parse XML na Java file. So mag-create na, no? Wait lang. So kadara tapos Java file class, and then XML na lang, and then pagkuhan is ito siya i-copy paste na itong code. So darang code na to, copy na natin siya, and then ano lang na. So nata, so atong kuhan is nag-import na kaning DOM, Java DOM, and then XML parser Java IO, and then next is nag-try catch ta para makakuntag error handling resolve sa try, and then sunod is XML file is diri i-store na to sa file XML file si file student XML. So then another document field factory ang iyang default na pag-declare sa factory, and then another na pod builder, sa connected lang siya sa builder or sa factory si builder, and then document na gikan siya sa kaning DOM. So ikuha na to, isulod na to siya or i-parse na to si XML file nga file kani gamit ang kaning document na .parse.
So karon no is get document element that normalize, so i-normalize niya diri at the pick part, and then i-get niya ang root element. So root element niya basahon man niya ang gikan diri sa doc. So doc.get document element, so get node name. So diri sa node name niya is ang iyahang makuha dapat is kaning atong element na students kaning kani ug kani. So mo ni iyahang node, node iyahang root element, and then sa iyahang kuan so ana lang so bago niya, so sa root element document element mo lang to siya, and then node list store niya amo siya array diri so iyahang kwaon ang size sa imong hindi siya kwaon size, so kwaon yung element nga nakatag name. So pila ka bukay so sa student na kaning tag name, so pag kita nato is natay tag name diri isa, then natay duha, so kana so gikan dira so kita niya yung duha ka buok, so meaning ang iyang node list is naka size siya into 2. So karon mo for loop ta, so starting from 0 to greater than student list link, so 0 is greater than 2, so ana no ay 0 is greater than 2 lagi. So ana guys, basahon niya, and then dara get node type, so karon iyang i-struct no, so store niya sa ID, name, course, email na variable, and then niya i-print. So ano lang guys, so pag imo na siyang itira na code, so meaning ano siya output, so output niya dapat is same sa diri which is expected output kani, so dapat atong output is same. So nakuha na to siya, and next is magdali na ta kay basig mag-error na po na nato ang video no. So next is i-modify na to ang parse XML Java into kaning code. So ato bang copy wala, so na-copy okay, so ato siyang i-modify, so modify ni siya. Kung next na to i-run is dapat is mag-compile siya, and then check na to si update XML kung meron bang na-add na student which is kani. So kung ito siyang i-run, so meaning na siya new student added and save the updated XML. So natay na generate din updated XML, so natay i-copy na kani student, first student same ganiha, then kani same ganiha, and then another student which is ID 3. So sa tuang code is same lang atong gi-import, pero diri is nag-create og transform. So gi-transform niya ang katong DOM source which is iyahang gigamitan og katong kaning element, or gimitan yung element nga kaning student element. So karon is iyang gi-append yung element sa student. So dire gikan diri asa, so kaning child na katong ID name isa-isa niya ba, tapos iyahan na pong i-transform gamit ang transform factory, same sa declaration dito sa same sa katong factory, so to document factory, bill factory, so same lang diri, pero diri is another variable or another kaning stream result. So sa transform siya gihapon, and then student updated XML, so transform siya, so gikan diri and then tapos karon is new student added na. So kung ato na siya ibalik sa katong last code niya, and then si kaning katong na generate na to is mo na itong i-copy file na to, copy path na to siya, and then ipulihan na to siya dito sa katong path. So dapat ang atuang output na is lahi na. So diri sa tong next na goal is makuha na to ang katong tulo ka output diri so katong tulo ka output na o tulo ka student, so makuha dapat to niya. So karon totoo na to sa tong code na iyahang output. So pag check niya is natay tulo. So first na tong root element si students, then natay ID, first ID si John Doe, and then si email, and then si kani, and then so mo niya to na add karon. So more to guys, di na ako magdugay-dugay kay basig mag na po yung kalimahon na po na itong video. So thank you, I hope marami kang natutunan sa akin. Thanks.